अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। कर्णाटके नैर्वाचनिकप्रचारः तीव्रतरः प्रवर्तमानः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बेलगावी, उत्तर कन्नड, दावणगेरे, बेल्लारी इत्येतेषु स्थलेषु सम्बोधयेत् अजस्रं जनसभाः। ऐषमः लोकसभा निर्वाचनेभ्यः भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतॄणां नैर्वाचनिकप्रचारः तीव्रगत्या समेधमानः। उत्तरप्रदेशे अमितशाहः, पश्चिमबङ्गाले ओडिशाराज्ये च जेपी नड्डाः, गुजराते राजनाथसिंहः च सम्बोधयिष्यतः जनसभाः। लोकसभा निर्वाचनप्रसङ्गे अद्य ओडिशाराज्यमपि स्यात् निर्वाचनप्रचारमयम्। अपरत्र उत्तरप्रदेशस्य सालेपुरे राहुल गान्धिः, मुरादाबादे बरेलीनगरे च अखिलेश यादवः, मुरैनानगरे च मायावती करिष्यन्ति नैर्वाचनिकं प्रचारम्। साम्प्रतं पश्यामः तावत् विज्ञापनं केवलं लघुवधिकम्। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साम्प्रतं तावत् विस्तृतीकृताः वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनस्य अवशिष्टपञ्चचरणार्थं राजनीतिकजनसभादीनां सन्ततं भृशं च आयोजनानि जायमानानि सन्ति। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रधानप्रचारकः अथ प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी कर्णाटकराज्ये अजस्रं जनसभाः सम्बोधयेत्। बेलगावी, उत्तर कन्नड, सिरसी, दावणगेरे, बेल्लारी इत्येतेषु स्थलेषु जनसभाः सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री। तृतीयचरणपरं तत्र वस्तुतः मे मासस्य 7 दिनाङ्के भवेत् मतदानम् इति अवधेयास्पदतां भजते। गुजराते नैर्वाचनिकप्रचारः तीव्रगत्या प्रवर्तते। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य नेतारः तत्र विशेषतः सक्रियतां भजन्ते। वस्तुतः तत्र राजनाथसिंहस्य नैर्वाचनिकजनसभा भविष्यति। सभाक्रमे वस्तुतः समेषाम् अपि नेतॄणां विशेषगतिः साम्प्रतं दृश्यमाना अस्ति। अमित शाहस्य वस्तुतः ह्यः तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्री भाजपादलीयः वरिष्ठः नेता अमित शाह भडूचनगरे निर्वाचनसभां सम्बोधितवान्। असौ राज्ये भाजपादलीय प्रशासनेन विहितानां बहूनां जनहितसम्बद्धानां कार्याणाम् उल्लेखं कृतवान्। एतदतिरिक्तम् अमित शाहः कांग्रेस आप इत्येते दले अपि वाचा प्रहृतवान्। लगभग 14 करोड़ लोकोना घरों नल थी जल पहुंचाडवानुं काम, पानी पहुंचाडवानुं काम आपड़ा गुजरातना पनोता पुत्र नरेंद्र मोदीए कर्युं। 12 करोड़ घरों में आजादी पछी पहली बार टॉयलेट बनावानुं काम नरेंद्र भाई कर्युं। 3 करोड़ गरीबों ने घर बनाई आपवानुं काम नरेंद्र भाई कर्युं। 4 करोड़ गरीबों ना घर में पहली बार वीजળી पहुंचाડવાનું काम नरेंद्र भाईए કર્યું। 80 करोड़ लोगों ने दर महीने दर व्यक्ति दीठ 5 किलो अनाज मफत આપવાનું काम આપણા નરેન્દ્રભાઈ।
भाजपादलीय नेता अथ केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः हिमाचलप्रदेशस्य हमीरपुरे जनसभां सम्बोधयन् कांग्रेसदले वाचा प्रबलप्रहरणं विहितवान्। कांग्रेसदलीये घोषणापत्रे तावत् जनता सम्पत्त्यधिग्रहणस्य विषयः उक्तः अस्ति, अर्थात् कांग्रेसदलीयाः जनसम्पत्तिम् अधिकर्तुमिच्छन्ति इत्यासीत् वस्तुतः तदीयः आरोपः। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, लेकिन हमने धर्म के नाम पर नहीं दिया, उसका अधिकार था उसको वो दिया। ये तो आपकी संतान का अधिकार है, आपके वर्षों की कमाई, उसकी कमाई उसको मिलनी चाहिए। गुजरातस्य वलसाडनगरे कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी अपि जनसभां सम्बोधितवती। प्रियंका गांधी तत्र उक्तवती यत् विगत 10 वर्षेभ्यः केवलानि बृहन्ति वचनानि एव केन्द्रप्रशासनपक्षतः निगदितानि, सत्यपि एवं जनतायाः जीवने परिवर्तनं न कथमपि जातम्। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे गुवाहाट्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधितवान्। स्ववक्तव्ये सः भाजपा इत्येतद्दलमालक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। सः तेषां नेतॄणामपि भत्सनां कृतवान्, ये कस्मिंश्चित् काले कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य सदस्याः आसन्, तथा च साम्प्रतं इंदिरा सोनिया राहुल गान्धिनां भत्सनां कुर्वन्ति। कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षाय मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतस्मै पुनरेकवारं समस्या वर्धिता। इदानीं मल्लिकार्जुन खड़गेः बौद्धधर्मम् अवलम्ब्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विश्वासे आशंकां प्रतिपादितवान्। एतस्मिन् सन्दर्भे कुशीनगर बौद्धसङ्घस्य अध्यक्षः स्वापत्तिं प्रकटितवान्। अन्ताराष्ट्रिय बौद्ध शोध संस्थानस्य अध्यक्षः महेन्द्र भन्ते इत्येषः उक्तवान् यत् बुद्धमालक्ष्य न कथमपि राजनीतिः भाव्या इति। कर्नाटकस्य चामराजनगर संसदीय क्षेत्रस्य हनूर विधानसभा क्षेत्रस्य एकस्मिन् मतदानकेन्द्रे एप्रिल मासस्य 29 दिनाङ्के पुनर्मतदानं कारयिष्यते। ध्येयास्पदम् एतत् यत् चामराजनगर लोकसभा क्षेत्रस्य इण्डिनगनट्टा ग्रामे केचन ग्रामीणाः मतदानस्य विरोधं कृतवन्तः, अथ एकस्मिन् मतदानकेन्द्रे हिंसप्रदर्शनम् अपि विहितवन्तः। मणिपुरस्य नारायसेनाग्रामे सीआरपीएफ इत्येतस्य केन्द्रीय आरक्षितारक्षिबलस्य शिविरे सञ्जाते आतङ्क्याक्रमणे हुतात्मने सैनिकाय इम्फाल-नगर्यां श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्तं गतः। ध्येयास्पदम् एतत् यत् गतरात्रौ विष्णुपुरजनपदस्य नारायणसेनाग्रामे शस्त्रयुक्ताः कुकीसमूहाः सीआरपीएफ इत्येतस्य आरक्षिबलस्य शिविरे आक्रमणं कृतवन्तः। एतस्मिन् गोलिकाप्रस्फोटवर्षणे सुरक्षाबलस्य 4 भटाः व्रणिताः अभवन्। अनन्तरं च 2 भटौ वीरगतिं प्राप्तवन्तौ। भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदः मनोज तिवारी उक्तवान् यत् अरविन्द केजरीवालः स्वव्यक्तिगतहिताय मुख्यमन्त्री अभवत्। स दिल्ल्याः बालेभ्यः कार्यकरणार्थं मुख्यमन्त्रित्वं न न्यभालयत्। तेन एतदपि उक्तं यत् अरविन्द केजरीवालः त्यागपत्रं प्रदद्यात्, येन प्रशासनस्य कार्याचरणं सुव्यवस्थितरूपेण प्रचलेत् इति। देशस्य अनेकेषु राज्येषु उष्णता वर्धिता।
वस्तुतः भुवनेश्वरस्य ऋतुविज्ञानकेन्द्रेण ओडिशाराज्यस्य अनेकजनपदेषु भीषणतपकारणेन अग्रिमचतुर्विंशतिहोराभ्यः निदागलहर्याः रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। एतदतिरिच्य कटक, जगत्सिंहपुर, भद्रक, बालासोर, रायगढ़ इत्यादिषु जनपदेषु अपि आतपाधिक्यं भवितुं शक्नोति। ऋतुविज्ञानविभागेन एतेभ्यः जनपदेभ्यः नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। तत्रैव कोरापुट, पुरी जनपदाभ्यां ऋतुविज्ञानकेन्द्रेण पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तृतीयं दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधितवान्। तत्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य कुलाधिपतिः अथ च पूर्वमुख्यनिर्वाचनायुक्तः एन् गोपालस्वामी, कुलपतिः GSR कृष्णमूर्तिः, भारतीय विज्ञान शिक्षानुसन्धान संस्थानस्य निदेशकः शान्तनु भट्टाचार्यः च एतस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमावधौ स्नातकछात्रेभ्यः, मेधाविछात्रेभ्यः च उपाधयः, स्वर्णपदकानि च प्रदत्तं गतानि। अत्र उपराष्ट्रपतिः संस्कृतं देवत्वभाषा इति निरूपितवान्। तेन उक्तं यत् संस्कृतं भारतीयसमाजस्य जीवनदर्शनस्य आधारभूतमस्ति। ये जनाः संस्कृतं न जानन्ति तेऽपि संस्कृतेन प्रभाविताः भवन्ति। वस्तुतः संस्कृतं सर्वेषां मनस्सु राजते नाम। रूसदेशेन यूक्रेनदेशस्य मध्यवर्ति पश्चिमवर्ति क्षेत्राणां विद्युत् संयन्त्रेषु प्रक्षेपणीभिः आक्रमणं विहितम्। आक्रमणे तावत् 4 विद्युत् संयन्त्राणि क्षतिग्रस्तानि जातानि। जेलेन्स्की इत्येषः उक्तवान् यत् यूरोपीयसङ्घाय प्रदीयमानं वातीन्धनापूर्तिसंयन्त्रमासीत् वस्तुतः एतस्य आक्रमणस्य लक्ष्यभूतम्। प्रिय वीक्षकाः, अस्मदीयायां DD न्यूज़ वाहिन्याम् उपदशवर्षेभ्यः सन्ततं प्रसार्यमाणस्य संस्कृतसाप्ताहिकस्य वार्तावलीकार्यक्रमस्य 40+ पश्चात् अग्रिमस्य अभिनवस्य च नृत्यविशेषाङ्कस्य पुनः प्रसारणं यथापूर्वम् अद्य प्रातः 7:30 जायेत इति संस्कृतसङ्गीतप्रियाः अवश्यं ध्यायन्तु। पृथिवी गेयादुत्तिष्ठते वाद्यं, वाद्यादुत्तिष्ठते लयः, लयतालसमारब्धं ततो नृत्यं प्रवर्तते। न तत् ज्ञानं न तत् शिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत् कर्माणि नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।